Batatu, bamamu, bitenda, bonso, balibananga, tuliomba to mwanetu Frank Chola wetu. Twasanka ni twasekijila bwa lula matulu nujinalo kutuliomba to mwanetu Frank Chola. Tuli tunela kalumbandi tulomba mbwani. Nutangalasha mumu ni jumanya jatulombe tu kuliboka wabo kaba ibanju kujumanya. Lelo kuchikolokolo niyo kudiwenu mukendi mwana mwa kwa jana. Tutumunuka ni kalasa ka mwakulu wa chiluba. Tutumunuka mwabuva mukulumpa andele mushila. Tulomba mbwani. Tudombuluisha ngana. Et puis tumanya mushinduka yodo wakwele bantu moi. Et aujourd'hui, nous allons un peu expliquer quand est-ce que on dit aux gens moyao. Quand est-ce qu'on dit aux gens nyoyi ye noai? Quand est-ce qu'on dit betwabu? Et quand est-ce qu'on dit wetwao? Muchulubwa, mwino kwa mbabwa mukulumpa andele ukavumu ata mudimu wa dibweja kudi bwalwe bunu. Kadilelo ndimu soku sunsula kakes wakunuleje bwani. Dieu va dire muntu wela muntu. Quand est-ce qu'on dit à quelqu'un moyao? À supposer par exemple que tu es chez toi à la maison, il y a quelqu'un qui passe dans la rue. Franga cholo hita mongili. Et uruke bokumwela moi. À ce moment-là, en Chiluba on dit Frank Chola moyao. Frank Chola moi au. Kuneku tu dire muntu umwehel. Une seule personne. Urumwela moi Frank Chola moyao. Di bari mpali mumanya dina dende. Bonu kwetu bokuleje kanemu kudumuntu ha na shimu ba de bakolo makulu wa chakuku. Quand tu sais quelqu'un que tu connais, tu ne dis pas seulement bonjour. Tu lui dis bonjour André. Bonjour Jean-Claude. Kwetu uruwela kayamba shambu moyao. Tu sois comme mutombo wetu moyao. Mutombo kandanda moyo webao. Et c'est dans ce sens-là que muntu na shika imuvo shintu kampanda ruvu batele dina jenda udu kudumuka bokutangela bwani urumwela moyi ngani. Et puis c'est quand il y a une seule personne qu'on dit moyao. Et puis à supposer par exemple que quelqu'un est chez lui à la maison. Voilà, le premier c'est Frank Chol. La deuxième personne ici, c'est Kayamba Chambouille. La troisième ici, c'est Ilunga Chambouille. La quatrième personne, c'est Félix Lugan. Mais comment est-ce que tu vas faire pour saluer ces quatre personnes en même temps? À ce moment-là, Muchiluba, Badeba Ambanungweo. Frank Chola wetu, Nyoyi Yenwai. Frank Chola wetu, Nyoyi Yenwai. Ça prouve que Frank Chola n'est pas seul. Nyoyi Yenwai. Ça prouve que Frank Chola, quand on le salue là, il n'est pas seul. Et en réponse, vous allez voir que Bantubon Subanayaba, Badiba Andebonani, et moi papa, et moi Mukendi wetu. Pindieu, Ange Nambreton, tu dis le Bantoba Banai. Pindieu, tu t'as boire, toi, ça grille de moi, Béo, Astrid de Nyadho. Toi, ça grille de moi, Béo, que Maman Boukassé de Nyadho, Béo. Pindieu, ou le moi, biche, ou ça ne change pas. Ou le contrat de belle moi, ou t'es allé dire de mon tout de moi, Béo. Ils ont un chambouille, Nyoye Noy. Et ces gens vont répondre, et moi, papa Mugendi. Et moi, vieux Mugumbre. C'est dans ce sens-là la différence entre Moyao et Nyoyi Noai. Nyoyi Noai, c'est le pluriel de Moyao. Moyao, c'est pour un seul individu. Pindieu, pour Mukwabu, Mukulumpa Andele Wambibwani, Betwabu, ça arrivé dans les années 1970. Par là. Betwabu, qui moyi uvo kuchibani diluto. Betwabu ki moyi wa hatufu bantu ba kusoku kwetu. Uhita mujila kafu bakweleni betwabu to. Bafu bakwela muni
ilonga shambui moyao Frank Chola moyao kadi pinjeu kwa kenza bwani bantu badi barukutangela bantu ba mumusoko bantu bwabo bafuma kwa nshimba balakuba kwa njadi pinjeu bantu abo kimba manyemena abuto batwanu balo bahanishimiti byabo bahingana nangu bantu bako busoko mukwabo ruwa kwigala musubu urumambele beto abo bana hari muntu hatuka musubu urumere beto abwe bobo habo bakule ni beto abo mwina kwa mbwani bantu bakutetu betu bantu abo bakadi bala matokututi au fur et à mesure ndimufu lukaba fanga mbele bwani pweto otaba mani beto abo bakumyabi kubama mwani meme nangu bafu bantu bakumyabi havo buba nokumbushmai bantu bakwanga bafomani beto abo balu pinyo bagabe beto abo kukolabi kushala pinyo bwani beto abo shishala moye kimwaba ou de mouvoi, c'est là où vient le mot, la salutation des beto abo dans les temps anciens. Et maintenant, quand quelqu'un passe, uruwaga imagine de noto, wala kumushmai ani kukananga, mema nga kahita jikasa ja kufika ku musoko wa kananga kukweka to ni kuishugunde mba mutombo. Alors, na shimanta kaba mamanya to hanga kafika musoko kampanda bavuba ngereni sanga iwabo memen wabo kaba iba kumanya to mpinjeu beto abo uruba kwele muntu uju kumanya jine denda to chilejelu uruba kwigala mwana bantu babwele kwebe benyi des étrangers que tu ne connais pas ils entrent chez toi mais tu ne sais pas les identifier mais pour leur donner cette affection là ils sont le bienvenu urubeleni beto abwe boba ribando muneni beto ubayesha kwasa murumukuru kwamba asayifu take a seat comme on le dit en anglais take a seat bon kumpala bon ko tukaba tobegele muntu wima na kuluto urumuyesha kwasa tu lui donnes quelque part pour s'asseoir et tu commences à lui demander how do you do murumukuru mpa mokul how do you do how are you doing mudibina anglais baba nudu bende bish malukai muntu kwa mento papa malumimba kadi mwana to Frank Chola wetu zambi wakujulu akusekesha akutompanda akuleje binyanga bwa mudu kwata bwa kujula kwetu ko kujiminyi mwakulu wa chilu ba cha bankambwa mema kudi mwezi bidimu bitoku kachanga fumo kumushmai pratiquement ça va faire plus de 33 ans presque kachanga fumo kumushmai kade zambi wa mudulu danu kwa chishe bwana ngakula chilu alors tutu hingana bwenda na kabujiminyi beto abo wa bedu moy pinjeu kutuumvu boko abo bantu ba chiluba il se salue au moins muntu bigilo men wetwao c'est une salutation qui montre l'intimité. Wetwao c'est une salutation qui montre l'intimité. Bomu di même ni Frank Chola wa wetwao turutu bigila na mafugonso turutu yigela mafugonso nango diemanini nokumushuka mwabeu nyokumushmai anyi funyere Frank Chola wetu mukanda ba lwakuntanyi nokukuhanya kubere mingamu kudi musombeko ari Frank Chola tuluka chere mwele moyini o Frank Chola moya auto mwele moyini Frank Chola wetwao mwakajila wetwao ça montre l'intimité. Wetwao ça montre l'attachement. Wetwao ça montre une très grande considération plus que et c'est pourquoi ngajini alikuwa ni twelana na tetu bonsu ke humukana bwa kumanya bwani moyao nyoyi yelwai betwabo ni wetwao. Quand est-ce que
on se salue dans ce sens-là. And mu chota cha baluba njimu manya bwani frango chola wetu baribo mulonda myaba yonsu tujini mutombo kana ku Etats-Unis udulonda ku frango chola mafukonswa tujini William Buichamba ku Canada ulonda frango chola tujini Banza mutambaye ku Australia udulonda frango chola tujini Christian Kalobi ku France ulonda frango chola tujini Christian Kambuko ku Chumanga ulonda frango chola kwa Afrique du Sud frango chola baribo mulonda bulaba bushimu nangu hawikala wewo munanga frango chola ikala wabanya video yende ikala ulomba bantu basubscribe bwana bamanya mwakulu wakwetu ikala muntu ni lukongo ela kudi frango chola na hambila balongeshi watumani bakunwana muna balongolola. Alors, vous, ce je voulais donner un peu ce qu'on appelle en français l'éclaircissement. Quand on a beaucoup de kaluhemba, quand on a André Mwamba, good night. Good night, normally, good night, kachichintu kabatuba wena mu kwero wakusana muntu musomba kumwambele good night. You can't say to somebody good night mudibina anglais bamba menjiba kai did good night ou intervenir bo abantu bana betu badibika lumya bemu kwa balonga kwa anglais. Good night ça se traduit comme bonne nuit, mais en réalité c'est ce qu'on appelle en français une salutation finale. Njingu ya shechilejelu mushindri mama ngela la koko kudi papa de Frank Chola muva mama jilile buya ligala mala bam nyon baso makumesa muno mulayo wa mala kahya muno mulayo wa ntambo ni munyi nyombo muteka kumpenga hanu jinu somba muyikira to butu kubukumbana haku yakalala. C'est à ce moment-là qu'on dit good night. Ou on dit à quelqu'un bonne nuit. Bonne nuit, quand on te considère, vous moito, mais moi wadila yangana nao. Effectivement, c'est ça le mot. Moi wadila yangana nao. Na shuwa ni ina baza habulalo, urumuto mishigu, umamre good night. C'est-à-dire moi wadila yangana nao. Alors, d'une manière générale, c'est une salutation d'aspiration nocturne. Dans le français, good night. Good night. Alors, toi c'est dire boni, wa bantu monso, ba dibikala, ba tulondelel. Frank chola wetu udumwikala ukwata mudimweu ulombanu bwani. Nene bonso bahabula bujim. Tuteta yuko mbulishe kwa Frank chola wetu. Wewa ni kamera. Wewa ni chikolokolo. Wewa ni chintu cha foto na nachi bindi dimbi. Muzibaga mangle ni kamera. Wewa ni chamo cha foto na nachi bindi dimbi. Wewe ni chamo cha kwata nachi bindi dimbi. Ani appareil photographique. Wewe ni chamo cha hongo na nachi bindi dimbi. Wewe musokwamba na shinamo. Ambulisha mwana to Frank chola. Wewe mumanyangana ni bantu. Badi ba longa mokulu wa chilubu. Babikele ba subscribe ku tujomba to amane tulakulu ntandala mutachi munena utujinenda wabalubu ujano Frank chola wetu. Diabone ai soutenir la Frank chola wetu bwana mudimweo mwana wakwata kumpala. Mema mwana ukereji hasa muntu wahabwenda mukenji kuvu kuchikola kodulelo. Kadi Frank chola wetu tumundanga bwana utojo amaru bwana urubaye kasara kwa kwenwani. Mbana ngaje kudela kasara mumi nanga yai. Mema jimu kwa mulumbu wa nyembu. Waba jele muni mabashibe ye chilongo. Mema wakumidima. Mema wakumaya chinu ngandu. Mema wakunyongolo. Nyongolo wau mwabudu bakwata midima ukwete bambe waba jele mudima bashibe ye chilongo shala wamudima mwashida mwabakai. Mteto nyongolo ka bwedi bantu bonso bachana amteto bakona benai bakwanja de bena mukenge kiba mbwele bwele. Twasi jilai zambi wakujulu anulama lama tayi kuti Frank chola wetu.